Eco Park. Hi! Yes! Live here at Mesa. Yan, yung mga magagandang madam namin for today. Hi! Mag-order sa midam ha. Okay lang mag-order midam. Lagano na mo ha. Okay. Okay daw. Pakita ko sa video mo. Hi, nami sa Mesa Eco Park. Sa Eco Park. Mesa Restaurant. Order na tayo. Order na. Magaling, Michael, ikaw. Durante ba kayo kalibya ka kung ano mag-order? Coolers muna yung gusto yung juice. Sige. Ah. Ikaw na, Michael. Kalamansi juice ko, okay ra. Alam mo, si Juice iyaha. Yung mga Michael, Four Seasons, tapos ako kaning leche. Si Litchi. Leche color. Si Litchi. Si Litchi ba yun? Leche ba yun? O basahan o leche? Bugo, kuhan man ni siya. Ano sa? Saan na siya? Lich. Hala, kabugo ninyong duwa. Pakaulo. Ay, kung di nyo mabasa, lahi. Kanina lang. Ayun na. Ay, water na lang. Kanina lang ako kaning Cantaloupe. Water na lang, Jai. Water na lang. Ano nga nabigyan? Ulo ka ay.